Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo kocke za supu. Ovo je jedan recept koji će vam dati kocke za supu zaista originalnog okusa. Ove kocke možete staviti u sva jela u koja bi inače stavili vegetu, začince ili običnu kocku za supu i one daju tako jedan odličan i bogat okus. U ove kocke za supu možete staviti sastojke po želji, ali postoje neki sastojci koji bi se morali staviti da bi kocke za supu baš vukle na onaj pravi okus kocke za supu, to jest na onaj okus na koji smo navikli. Ovi sastojci su korijen celera i nekoliko štapića celera, zatim paštenjak, korijen peršuna, nekoliko mrkvi, komorač, to je recimo nešto što veoma rijetko koristim u kuhinji, ali kada stavite u ove kocke za supu zaista mijenja okus i zaista mijenja sve. Trebate također da stavite crveni luk ili prazi luk. Umjesto crvenog luka ja radije koristim prazi luk, iako prazi luk veoma rijetko koristim u kuhinji, a crveni luk koristim skoro svaki dan. Ali prazi luk će dati ovim kockama za supu onako nekakav blagi okus luka. On neće vući previše onako to jest luk neće dominirati u ovome, već će dati fin okus luka, ali neće biti onako previše. Također nam je potreban list peršuna i ono što možete staviti, a ne morate, je kelerabu i tikvice. Ja ću staviti 2 manje tikvice, to recimo ne ide u kocke za supu i kada pravimo onako klasičnu vegetu, sušenu vegetu, isto nisam stavila tikvice, ali u ovim kockama za supu zaista nekako fino idu. Potrebno je da ove sve sastojke operete, ja ću ih sada oguliti, isjeckati i pripremiti za prženje. Isjecite oko 4 velike mrkve. U jednu širu tavu ili šerpu stavite maslinovog ulja da pokrije dno. Kada je ulje zagrijano, dodajte mrkvu. Lagano promiješajte, poklopite i pustite da se dinsta. Kako se ovo povrće dinsta, tako vi sječete novo i dodajete. Ne morate baš pratiti da to bude posve izdinstano prije dodavanja sljedećeg povrća, jer će se tu na kraju sve zajedno fino dinstati. Ono samo što trebate imati u vidu je da tikvice i peršun dodajete na kraju, to jest peršun dodajemo kada počnemo ovo sve sitniti, a tikvice pred sami kraj. Ovo povremeno promiješajte da vam se ujednačeno dinsta. Dodajem prazi luk. Dodajem paštrnjak. Sada od 9 smanjit ću na 8 jer vidim da mi je temperatura možda malo prejaka. Dodajem korijen peršuna. Dodajem korijen celera. Od kelerabe dodajem samo ovaj donji dio i siječem ove čvrste dijelove koji su onako, ako ih ostavite, oni će se osjećati u ovim kockama. Dodajem kelerabu. Sada ću smanjiti na šerpicu. Dodajte komorač. Dodajte isjeckane štapiće celera i ovo sada dinstajte ovako oko 20 minuta prije dodavanja tikvica. Dodajte isjeckane tikvice. Kada vidite da je ovo fino izdinstano, tako da biste ovo mogli sada jesti kada bi htjeli, dodajte peršun, promiješajte, poklopite i isključite šporet. Ovo sada ostavite ovako možda nekih 10 minuta. Kada je povrće skuhano, prebacite ga u jednu zdjelicu, ali da biste znali koliko soli treba da stavite, izvažite povrće. To jest izvažite koliko ga ima. Kilo je 493, to je skoro 1,5 kg. Sada dolazimo na odluku koliko soli da stavimo u ove kocke. Klasične kocke za supu sadrže u sebi oko 50% soli. Ja ne stavljam ni približno toliko. Ja stavljam 10% soli, to jest na 1,5 kg ću staviti 150 grama soli. Ovo radim zbog toga što želim malo veću fleksibilnost u tome koliko kocki za supu želim dodati u određeno jelo. Recimo kada pravim malu šerpicu supe, ja dodajem 3 kocke za supu, iako se može dodati i samo jedna, ali ja želim da mogu da dodam više ako to želim, a ako stavim previše soli tu neću moći uraditi jer će mi onda jelo biti preslano. Znači ja dodajem 150 grama soli,
To vam je oko 15 kašika, ali ova kašika je malo manja, onako baš slabo ravne kašike. Što dodajem ovdje. I također dodajem kurkumu. Kurkuma je zaslužna za onu žutu, finu boju, naravno pored ovih svih sastojaka, za onu finu, žutu boju u kockama za supu. Nemojte pretjerati sa kurkumom, to ne želite nikako, ali je definitivno fino ako je dodate. Ću dodati ovako oko 2 kašičice. I sada ovo jednostavno izblendajte. Pripremite jedan papir za pečenje, veličine koliko vam može stati u zamrzivač i prebacite ovu masu preko papira. Ovo možete uraditi i u vrećici za zamrzivač ako vam je lakše ili ako tako želite. Meni je praktičniji sa papirom za pečenje. Fino poravnajte. Evo, dragi moji, ovo je sada gotovo. Ovo je sad potrebno da ostavite ovako na sobnoj temperaturi dok se ne ohladi i nakon toga prebacite preko jedne žice ili preko neke tacne i stavite u zamrzivač. Nakon otprilike 2 sata u zamrzivaču možete da izvadite ove kocke i da samo malo još otjerate oblik ako vam se ne sviđa, recimo meni se ne sviđa. U ovom trenutku možete onako kao provizorno isjeći kocke. Nakon možda još 2-3 sata možete ovo posve isjeći, a sutra ću vam pokazati kako to izgleda kada se potpuno zaledi. I drage moji, evo nas. Pogledajte kako ovo lijepo izgleda. Ja ću sada ove kocke samo isjeći po ovoj liniji po kojoj sam ih obilježila. Vidite kako ona izgleda. Evo vidite. Zaista kao klasična kocka za supu. Želim jednu stvar da naglasim, a to je da vam razvijem jednu predrasudu koju sam ja imala. Prije nego da sam prvi put napravila ove kocke za supu, mislila sam, ok, to je možda zdravija verzija, ali neće ipak biti onako kao kupovne kocke za supu. Vjerujte mi, prevarila sam se. Jučer sam pravila recimo rižoto sa gljivama i stavljala sam ove kocke za supu i zaista je bilo nešto. Taj okus koji one daju je toliko pun i fin da ja vama to ne mogu objasniti. Kada želim napraviti na brzinu supu samo sa rezancima, uzmem 3 kocke, zato sam stavila manje soli, tako da mogu staviti više kocki. Uzmem 3 kocke za supu, stavim u jednu malu šerpicu i stavim samo ovako jednu šaku rezanaca i to bude tako dobro, tako originalno, ne mogu da vam opišem. Danas sam pravila grašak i stavila sam umjesto začina ove kocke za supu, zaista je odlično, u meso, u variva, u supe, u rižu recimo, u bilo šta poželite. Dragi moji, nadam se da će vam se ovaj video svidjeti i nadam se da ćete pokušati napraviti, jer ja vam samo od srca mogu to savjetovati, u velikom će vam olakšati posao u kuhinji. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito! Kocke za supu isijecite, stavite u vrećicu za zamrzivač i stavite u zamrzivač.